आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका स्कास्ट मैगज़ीन के एक और दिलचस्प शुमारे में, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन, दिलचस्प जानकारियों के साथ, और आपको उन सभी सरगर्मियों से बाखबर रखते हैं जिनकी बदौलत हमें ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ देने में खासी मदद फराहम होती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत रहने वाला है। जी हाँ, आज के प्रोग्राम की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हम बात करेंगे रंग बरसाते हुए फूलों की, और वो भी खिज़ां के मौसम में, जब चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आए तो नज़ारा दीदनी बन जाता है। पिछले दिनों श्रीनगर में तीसरा गुल दाऊद मेला मुनक़िद किया गया। जमालियात और माहौलियात के इस हसीन संगम का एहतमाम स्कास्ट कश्मीर, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मुश्तरका तौर पर किया था। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इसी हवाले से रिपोर्ट पेश होगी, साथ ही और बहुत सारी दिलचस्प जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं खिज़ां के मौसम के फूलों यानी गुल दाऊद मेला क्रिसैंथेमम शो की। तो लीजिए, इस हवाले से पेश है स्कास्ट मैगज़ीन की तैयार करदा ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। श्रीनगर का तारीखी लाल चौक चंद रोज कबल उस वक्त रंगों के एक खूबसूरत और लहलहाते झरने में तब्दील हो गया जब तीसरा गुल दाऊद मेला 2025 यहाँ मुनक़िद किया गया। खिज़ां के फूलों के इस मेले में गुल दाऊद फूलों की सैकड़ों अक़साम की नुमाइश की गई। इस मेले का इफ्तिताह कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने किया, जबकि स्कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, सीनियर अफसरान और ओहदेदारों की एक बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शमूलियत की। इस मौके पर बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने माहौलियाती बेदारी के लिए इस तरह के प्रोग्रामों की अहमियत को उजागर किया। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, खास करके हमारी ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी स्कास्ट, उनकी पूरी टीम को और स्मार्ट सिटी को। तो मैं सभी टूरिस्ट को, हमारे श्रीनगर सिटी के रेजिडेंट्स को, वैली के पूरे रेजिडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा कि इस जो कलरफुल डिस्प्ले का लुत्फ उठाएं। और हमारे स्कास्ट की फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने काफी मेहनत पिछले 3 साल से की है, और इस क्रिसैंथेमम के डिस्प्ले को, गुल दाऊद जिसको हम जानते हैं, इसको यूनिवर्सिटी से निकाल कर ये आवाम तक पहुंचे हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले वक्त में स्मार्ट सिटी के डिफरेंट एरियाज में इसी तरीके के गार्डन्स हमें देखें। वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान और मुत्तलिका महकमों के ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। तो यूनिवर्सिटी का एक आउटरीच प्रोग्राम है। उस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमने ये सोचा कि हम इस मरकज में, शहर श्रीनगर के इस मरकज में इसको फूलों से सजाएंगे। इस तरह से यहाँ के लोगों के चेहरों पे मुस्कान भी आएगी, लोग खुश हो जाएंगे। तो ये कोशिश है कि अपने कश्मीर का जो टूरिस्ट सीजन है उसको हम कैसे बड़ा करेंगे, उसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे पूरा साल भर। और हमारी कोशिश होगी आगे फिर जो 2 महीने रहते हैं वो है करीब दिसंबर जनवरी, और दिसंबर जनवरी में हम कोशिश करें, हमारी यूनिवर्सिटी कोशिश करी है, एक और किस्म का फूल है जिसको हम ऑर्किड्स बोलते हैं। वो काफी महंगा फूल है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम कैसे यहाँ पे लाएं। तो उसके बाद से पूरे साल जनवरी से दिसंबर तक यहाँ पे आपको कश्मीर में फूल देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों स्कास्ट कश्मीर की जानिब से फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस शाहामा में अपनी नवियत का पहला लाइव स्टॉक शो मुनक़िद किया गया। इस शो के दौरान जम्मू कश्मीर में पाले जाने वाले मवेशियों के एक वसी खजाने की नुमाइश की गई। मुख्तलिफ अक़साम की मवेशियों के अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और जंगलाती मसनूआत की नुमाइश भी की गई। स्कास्ट मैगज़ीन के इस हिस्से में आपके लिए पेश है इसी शो पर मबनी की रिपोर्ट। पशुधन मेला यानी लाइव स्टॉक शो 2025 स्कास्ट कश्मीर और जेके डेयरी फार्म्स के इश्तराक से किया गया था। तकरीब का इफ्तिताह वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी ने किया, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान और मुत्तलिका महकमों के ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान शानदार हॉर्स शो, आर्मी डॉग शो, डेयरी कैटल शो, भेड़ बकरियों का शो
پولٹری اور فینسی برڈ شو، KV کے ایکسلنس شو، سنتی نمائش اور کئی دیگر دلچسپیوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کسانوں کو بااختیار بنانے میں تعاون کرنے والے اقدامات کی حمایت کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مویشیوں کی صحیح دیکھ ریکھ دیہی معیشت اور خطے کی مجموعی زرعی معیشت کو تبدیل کرنے کی اہم صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلی دفعہ اتنا امپریس ہوا کہ ہمارے یہاں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنا شوق سے لوگوں نے اس کام کو اپنایا ہے۔ یہاں MBA کر کے لوگ آ کے ڈیری فارم چلا رہے ہیں۔ یہاں میرے نوجوان ساتھی مارواڑی گھوڑے اور شوق سے پالتے ہیں۔ یہ اپنی طرح کا ایک الگ منفرد کام جو ہے اسکواسٹ اور ان کی ساری ٹیم نے کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے پولٹری میں کتنا ایڈوانس ہم ہو گئے ہیں، ڈیری میں کتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں، شیپ ریئرنگ میں کتنا ہوئے ہیں۔ مطلب مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایک سٹال تھا جہاں آدمی نے رک کے نہیں دیکھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے ان سب چیزوں کو ویلیو ایڈیشن بھی کی ہے۔ مطلب اگر پروڈکٹ ہے اس کو واقعی طور پہ انہوں نے اس معیار تک لایا ہے کہ جس کی مارکیٹنگ ہو سکے، چاہے فوڈ پروڈکٹس ہو، چاہے ان کا ہینڈی کرافٹس کا ہو، چاہے ان کا شال ویونگ کا ہو، چاہے ان کا ٹویٹ بنانے کا ہو، چاہے ان کا اب میں نے دیکھا انہوں نے جو فارمنگ میں ہم کو مشینری لگتی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنا جو ہے یونٹ یہاں کھڑا کیا اور لوکل برانڈس اپنے مارکیٹ میں لائے ہیں جس کی کافی ڈیمانڈ بھی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، ان کو انکریج کرنا، ان کو مدد کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے۔ گورنمنٹ کی لحاظ طرف سے جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم ان کی مدد ضرور کریں گے۔ اس سیکٹر کو ہم کامیاب ضرور بنائیں گے کیونکہ بیسک ہمارا یہی ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ زرعی یونیورسٹی ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی HADP کے ذریعے خطے میں زراعت کو روایتی سے تجارتی اور ثانوی زراعت میں تبدیل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جو ہمارا HADP کا جو بنیادی جو مول ہے وہی ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو اب بزنس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ ایک فارمر جو دور دراز علاقے میں ہے، اس کے پاس تھوڑی سی زمین ہے، 3 4 5 کنال زمین ہے، جو پرانے جو اس کے ٹریڈیشنل ویز آف ڈوئنگ ایگریکلچر اس سے زیادہ آمدنی اس کو حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اب نئے طریقوں سے جب وہ ایگریکلچر کرے گا تو اسی چھوٹے سے پلاٹ آف لینڈ کو کمرشل انٹرپرائز بنا سکتا ہے اور اس کے بعد میں FPOs بنا کے ہم اس کی کلیکٹیوائزیشن کریں گے، ویلیو ایڈیشن پروسیسنگ کریں گے۔ لائیو اسٹاک جو ہے سیکٹر ہے یہ ہماری معیشت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان 2 سیکٹروں کا سہارا لے کے اپنی جموں کشمیر کی اکانومی کو ہم مضبوط کریں۔ تو اس ضمن میں اگر یونیورسٹی اپنے لیول پہ کچھ پالیسیز بناتی ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے پالیسیز بنائی ہیں۔ HADP جو پروگرام رائج ہے اس وقت وہ یونیورسٹی میں آئیڈیٹ ہوا لیکن بعد میں گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور وہ بہت بڑا ایک ریولوشنری پروگرام ہے۔ ہمارے یونین منسٹر آنریبل یونین منسٹر نے ابھی حال ہی میں دلی میں کہا ہے ہر اسٹیٹ کو HADP جیسا ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے جموں کشمیر کے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہم جو یہاں پہ ایک روڈ میپ ہم نے یہاں پہ بنایا وہ اب ملک کے لیے ایک بہت ہی کامیاب ایک مثال بنا ہوا ہے اور اس سے پورے جموں کشمیر کی جو ہے نا چرچا پورے دیش میں ہے۔ تقریب میں شامل ہزاروں لوگوں میں ترقی پسند کسان، طلباء، سائنسدان، لائیو اسٹاک اور ڈیری انڈسٹری کے نمائندے شامل رہے۔ دو روزہ لائیو اسٹاک شو 2025 کی اختتامی تقریب پر کسانوں، طالب علموں، سائنسدانوں اور دیگر متعلقین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت جموں کشمیر کے وزیر برائے زرعی پیداوار جاوید احمد ڈار نے کی۔ مقررین نے اس موقع پر منتظمین کو اس طرح کا شاندار پروگرام منعقد کرنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ لائیو اسٹاک کا شعبہ معیشت، خوراک اور غذائی تحفظ، دیہی خوشحالی اور نوجوانوں کی قیادت میں کاروبار کے فروغ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ پیش ہے 2 روزہ لائیو اسٹاک شو کی اختتامی تقریب پر مبنی یہ رپورٹ۔ دو روزہ پشودھن میلے یا لائیو اسٹاک شو میں نمائشوں کا ایک وسیع سلسلہ پیش کیا گیا، جبکہ اختتامی تقریب میں سینکڑوں کسانوں، طلباء، سائنسدانوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔
مہمان خصوصی وزیر برائے زرعی پیداوار جاوید احمد ڈار نے اس شاندار تقریب کو جموں و کشمیر کے زرعی کیلنڈر میں ایک سنگ میل کے طور پر قرار دیا۔ انہوں نے ڈیری، پولٹری، بھیڑ اور ماہی پروری کے شعبوں کو مضبوط بنانے، مویشی پالن کو فروغ دینے اور ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام JK-SIP اور دیگر اہم اسکیموں کے ذریعے کسانوں کو تعاون فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو ایک بار پھر رنگوں بھری خوبصورت دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ماہ تک چلنے والا کرسنتھیمم شو، جس کا آغاز حال ہی میں زرعی یونیورسٹی کے شالیمار کیمپس میں ہوا۔ یونیورسٹی کے دل فریب احاطے میں گل داود کے پھولوں نے جیسے ایک تہوار کا سماں باندھا۔ یوں لگا جیسے خزاں کے موسم میں بہار اپنے جوبن پر آئی ہو۔ تو چلیے آپ کو بھی اس حسین منظر کا سیر کراتے ہیں۔ اسکوسٹ کشمیر کے شالیمار کیمپس میں ایک ماہ تک چلنے والے کرسنتھیمم شو کا افتتاح وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کے علاوہ افسران، عہدیداروں اور سول سوسائٹی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ عام لوگوں نے اس رنگین منظر سے لطف اندوز ہونے میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر نے اس موقع پر یونیورسٹی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پھولوں کی کاشت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھول نہ صرف یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مجموعی معیشت کو مستحکم بنانے میں یہ صنعت اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وائس چانسلر اور ہمارا جو فلوریکلچر ڈویژن ہے اسکوسٹ کا، انہوں نے اس کو پاسبل بنایا۔ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا، گل لالا جس کو ہم ٹولپ فیسٹیول کہتے ہیں، وہ اپریل کے مہینے میں سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ ابھی اکتوبر کے مہینے میں سٹارٹ ہو جائے گا، لگ بھگ ایک مہینے تک چلے گا۔ ایک ڈیمونسٹریشن پلانٹ تھا یہاں پر جس کو ہم نے آج اس طرح پبلک کے لیے کھول دیا ہے۔ اٹس اے ونڈرفل تھنگ، اور میں ذاتی طور ان کا بڑا مشکور ہوں، انہوں نے دن رات محنت کر کے یہ چیز پاسبل ممکن بنا کہ آٹم کے مہینے میں یہاں پر زیادہ اویلیبلٹی آف فلاورز کی ہوتی نہیں تھی، اور اب چونکہ پاسبل ہو پایا ہے فیکلٹی آف فلوریکلچر ڈویژن اسکوسٹ کی طرف سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو ہمارا ٹورزم سیزن ہے اور بہتر ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے زراعت کے شعبے میں جدید طریقوں کو متعارف کرانے اور فلوری کلچر پر مبنی کاروبار کو وسعت دینے میں اسکوسٹ کے عزم کا اعادہ کیا۔ کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ٹورسٹ سیزن کو کیسے بڑھائیں اور ٹورسٹس کے لیے آٹم سیزن میں اٹریکشن ہم کیسے پیدا کریں۔ جیسے اسپرنگ سیزن میں ہم ٹیولپ سے ایک اٹریکشن پوائنٹ ہم نے بنایا اور پورے دیش سے، پورے ملک سے لوگ اس ٹیولپ گارڈن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک اور کوشش ہے کہ ہم آٹم سیزن میں اپنے ٹورسٹس کے لیے یہاں پہ ایک اٹریکشن پوائنٹ بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرسنتھیممز ہیں ان کو ہمیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑتا، ہم ان کو لوکلی بنا سکتے ہیں۔ اس سے ہم یہاں کے جو یوتھ ہیں ان کے لیے انٹرپرینیورشپ اپرچونیٹیز بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو اسٹیٹ ہے اس کی اکانومی کو بھی اس سے مضبوطی مل جائے گی۔ گل داود شو سے محظوظ ہونے والے لوگوں نے انہماک اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خوبصورت میلے کی اپنے انداز میں سراہنا کی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ موسم خزاں میں ہم نے یہاں پہ یہ فلاورز جو ہے لگائے ہیں، کیونکہ ابھی فال کا موسم ہے، ہر ایک پلانٹ جو ہے وہ فال کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ایک فلاور ہے جو ابھی بلوم سیزن میں ہے۔ تو سب آئیے، اس کا مزہ لیجیے، لطف اندوز ہوئیے۔ یہ سب کے لیے کھلا ہے، آپ سب آئیے، آپ سب یہاں آ سکتے ہیں، بچے سب آ سکتے ہیں یہاں اور اس کا مزہ لے سکتے ہیں، اس قدرتی نظارے کا مزہ لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک ہوپ کی بھی بات ہے، جب سب فال ہو رہا ہے، سارے پلانٹس جو ہے وہ جڑ رہے ہیں، لیکن یہ ایک پلانٹ ہے جو بلوم کر رہا ہے، تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔ We don't have to lose the hope. These are the flowers which bloom when every plant falls down. All credit goes to the Department of Floriculture, Division of Floriculture, SCOST Kashmir, and Vice Chancellor of the SCOST Kashmir with the vision that جو یہ گل داود ہے ہم اس کو آٹم سیزن میں لائیں گے اور لوگوں کے لیے ایک سارٹ آف ریکریشن بنے گا۔ جب پورے کشمیر میں پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ایک بلوم، فل بلوم یہ ہم کشمیر کو دے رہے ہیں، تو ماشاء اللہ اٹس اے ویری ہسٹورک اسٹیپ۔
स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन की जानिब से हाल ही में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और एक साला DAESI यानी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स पर मबनी 15 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इन दोनों कोर्सेज में कुल 80 शुराका को दर्ज किया गया है। इस तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए मरबूत ग़िज़ाई अज्जा के निज़ाम और पायदार ज़रूरी तरीक़ों में बेदारी, जानकारी और महारत को वुसअत देने के लिए एक जामिया प्लेटफॉर्म फराहम हुआ। पेश है इस प्रोग्राम पर मबनी स्कॉस्ट मैगज़ीन की ये रिपोर्ट। 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का मकसद ज़रूरी सरगर्मियों को एक पायदार इक़्तिसादी अमल में तब्दील करना है। प्रोग्राम की बदौलत शुरका को माहिरीन के साथ बराह रास्त हम कलाम होने और अपनी सलाहियतों को वुसअत देने का बेहतरीन मौका फराहम हुआ। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने किया। उन्होंने अपने इफ्तिताई खिताब में इस बात पर जोर दिया कि किसानों और इनपुट डीलर्स को ज़राअत पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से पूरी तरह बाखबर होना चाहिए। इन कोर्सेज का ये एक एजेंडा है या एक मैंडेट है कि हम इनको पूरी इंफॉर्मेशन दें जो कि एक क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, चाहे वो सॉइल्स की है या एंटोमोलॉजी, मतलब पेस्ट अटैक कैसे पहचाने कौन सा पेस्ट है, इसी तरह डिजीज़ अटैक्स जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जो बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर की जैसे एग्रोनॉमी की चाहिए इनको, सीरियल्स कैसे बनते हैं, कोई मतलब कैसे क्रॉप चढ़ती है और उसके क्या सिम्पटम्स हैं, मैच्योरिटी इंडिसेस क्या हैं और फिनोलॉजिकल स्टेजेस क्या हैं, उनको क्या फर्टिलाइज़र डोजेस चाहिए, किस स्टेज पे चाहिए, कैसे डालना है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हॉर्टिकल्चर के बारे में इनको इन 15 दिन में और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 1 साल में ये सारा समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि यही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर हमारे रहते हैं, यही इंटरेक्ट करते हैं ज़्यादा फार्मर्स के साथ, और ये जब नॉलेजेबल हों, इंफॉर्मेशन इनकी बराबर हो, तो तभी जाके हमारे फार्मिंग कम्युनिटी को फ़ायदा आएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शुरका ने अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया। स्कॉस्ट कश्मीर है, इनका मेन फोकस यही है कि जो ये रिटेलर है, जो ये काउंटर वाला है, जो ये दवाई बेचता है या खाद बेचता है, इसको पूरी तरह मतलब ट्रेंड होना चाहिए ताकि जो भी इसके पास कस्टमर आए, जो भी इसके पास ग्रोवर आए, उसको ये पूरी तरह से मतलब ये इलाबरेट करके दे कि कैसे करना है, इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए, ये कैसे करना है, कब करना है। देही इलाकों में ज़रूरी सरगर्मियों को पायदार आमदनी का एक वसीला बनाने के मकसद को लेकर एक नहायत ही अहम प्रोजेक्ट मुरतब किया गया है, जिसको हम JNK कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रोग्राम यानी JKCIP के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट की बदौलत जम्मू कश्मीर में ज़रूरी सेक्टर और इससे जुड़ी सरगर्मियों को फ़रोग देना, नौजवानों की शराकतदारी, इनोवेशंस को बढ़ावा देना और मौसमियाती चैलेंजों से निपटने के लिए तैयारी को मुमकिन बनाया जाता है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के तहत 5 रोज़ा मिशन का एहतमाम किया गया। स्कॉस्ट मैगज़ीन के इस हिस्से में पेश है JKCIP मिशन के हवाले से ये रिपोर्ट। 5 रोज़ा मिशन का मकसद अमल दरामद की तैयारी को मजबूत बनाना, प्रोजेक्ट टीमों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन की सदारत मिशन डायरेक्टर HADP JKCIP श्री संदीप कुमार ने की, जबकि स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नायक, IFAD के नुमाइंदों, मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों, स्कॉस्ट कश्मीर और स्कॉस्ट जम्मू की फैकल्टी और JKCIP कोऑर्डिनेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। श्री संदीप कुमार ने अपने खिताब में प्रोजेक्ट के विजन का खाका पेश किया और मौसर अमल आवरी के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन हम आहंगी पर जोर दिया। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के सौजन्य से जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो है उसमें एक प्रोजेक्ट
अभी जो लगभग 217 मिलियन डॉलर का है, इक्वलेंट टू 1800 करोड़ का है, वो उसका अभी जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो इसी क्रम में जो है ईफेड की जो टीम यहाँ पे आई थी और उन्होंने यहाँ पे एक तो ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है उसका जो है इंस्पेक्शन किया है, प्लस 5 डेज़ का वर्कशॉप था जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, उसके बाद फिशरीज़ और स्क्वाश जे और स्क्वाश के, इन सभी को जो एक बेसिक ट्रेनिंग जो दी जानी थी वो दी है और ये बहुत अच्छा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर है उसके हिसाब से कौन सी एक्टिविटीज़ को किस तरह से रखा जाए वो रखा है। ये टोटल जो है लगभग 3 लाख हाउस होल्ड्स को जम्मू कश्मीर में उसको डायरेक्टली बेनिफिट करेगा, जो लगभग 15 लाख जो हमारी पॉपुलेशन है उसको टच करेगा। इसमें जो है एग्रीकल्चर की जो निश क्रॉप्स हमारी होती है, जैसे हमारा सैफरन हो गया, काला ज़ीरा हो गया, एप्पल हो गया, उसके बाद जो है भद्रवाही राजमा, या फिर जो हमारा पीका नट है जो पुंछ एरिया में है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स जिसमें जम्मू कश्मीर को एक कॉम्पिटिटिव एज है, उसको HADP के बाद जो है JK-SIP में लेने का जो है फ़ैसला किया था। और इसकी क्रॉप एक्सपेंशन के साथ साथ में इसमें एक्स्ट्रा क्रॉप एक्सपेंशन होगा। क्रॉप एक्सपेंशन के साथ साथ में वैल्यू चेन कैसे ऐड की जाए उसके जो प्रोविज़न रखे गए हैं और इसको मार्केट के साथ कैसे लिंक किया जाए उसकी ब्रांडिंग के लिए हमने जो है 101 FPOs जो है उसको स्ट्रेंथन भी किया है और उसमें 46 नए FPOs को हमने जो उसका गठन भी किया है। उसके साथ साथ में इसमें एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है कंपटीशन के लिए, वो है स्टार्टअप के लिए। नए स्टार्टअप जो है उसमें यूनिवर्सिटीज़ को जो है फंड्स अलॉट किया गया है कि नए स्टार्टअप जो है उनको मेंटोर करें, और नए स्टार्टअप्स के लिए हमने डिफरेंट इंटरवेंशन जो है इस प्रोजेक्ट में रखी हैं जो अगले 7 सालों में एग्जीक्यूट होंगी। प्रोग्राम के दौरान कई तसनीफात की नकाब कुशाई की गई, जिनमें JK-SIP बाई मंथली न्यूज़ लेटर, सलाहियत की तामीर के लिए तरबियती निसाब, स्कीम गाइड और बागबानी के फ़रोग से मुतल्लिक निसाब शामिल रहे। आइए नाज़रीन, अब रूबरू कराते हैं आपको उन माहिरीन से जो हमें ये हिदायत फराहम करते हैं कि हमें मौसमों के एतबार से अपनी ज़रूरी सरगर्मियों को किस तरह अंजाम देना चाहिए और मुख्तलिफ औकात में किस तरह के एहतियाती तदाबीर हमें अपनाने चाहिए। जी हाँ, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है फार्म एडवाइजरी सेगमेंट का, तो आइए देखते हैं माहिरीन हमें क्या मशवरा देते हैं। फार्मर्स जो है वो अपने फील्ड्स पे काम कर सकते हैं और जितना भी उनका कोई अगर जो उनके खरीफ क्रॉप्स है उसमें से अगर कुछ पेंडिंग है कहीं पे उन्होंने अभी स्टोर नहीं किया है अपना प्रोड्यूस, तो उसको प्रोड्यूस को स्टोर अच्छे से कर सकते हैं। और धूप में जो जितना भी उनका प्रोड्यूस रखना है, चाहे वो राइस हो या मेज़ हो, उसको सुखाना है या उसकी पैकेजिंग करनी है वो कर सकते हैं। इवन एप्पल की पैकेजिंग कर सकते हैं अभी। और जो अब हमारा जो विंटर सीज़न है उसमें जो हमें रबी क्रॉप्स लगाने हैं उनकी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। एप्पल की हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है मोस्ट ऑफ द वैरायटीज़ की। अब इस टाइम हम देखते हैं कि पत्ते जो है वो नीचे गिरते हैं और फार्मर्स क्या करते हैं कि वो या तो पत्ते उधर ही छोड़ जाते हैं ये सोच के कि मार्च में जितने भी बचे होंगे या फरवरी में उनको उठाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वो अपने फील्ड की सैनिटेशन करें। इस टाइम हम देखते हैं कि जो हमारे मवेशी होते हैं उनको मैस्टाइटिस हो जाता है या फिर फुट एंड रॉट डिजीज़ हो जाती है, तो उसके लिए हमें इक़दाम करने बहुत ज़रूरी हैं। सफाई रखनी है और अपने जो हमारे मवेशी हैं उनके पैर जो है उनका ध्यान रखना है, उनको बहुत साफ़ रखना है, उनका बेडिंग मटेरियल जो है वो साफ़ रखना होता है ताकि उनको ये डिजीज़ ना हो। पोल्ट्री में भी चूँकि टेम्परेचर अभी डिक्रीज़ होता है तो जो बिल्कुल छोटे हमारे चिक्स होते हैं उनमें टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है उनके शेड्स में। और पानी जो है, पानी का भी ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो सो दैट उनमें भी डिजीज़ ना हो। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्कास्ट मैगज़ीन।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले शुमारे में आपके साथ फिर होगी मुलाकात, नई जानकारी लेकर, दिलचस्प तकारीब का हाल अहवाल लेकर और नए मौज़ूआत के साथ। जब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।